Once again, I am Somit. Welcome to your Study with Somit YouTube channel. Dear friends, आजिकार ये वीडियो रे आमे आलोचना करिबा तमर ऑप्शनल ओडिया एग्जाम पई आस्तुबा लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को आमे केमिति लेखिबा ना तमर टोटल गद्य विभाग पद्य विभाग एवं गल्प विभाग टोटल तीनोटी लॉन्ग क्वेश्चन तुमको लेखिबा को पड़िबो आसंता एग्जाम रे। तो वर्तमान आम आलोचना करिबा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को आमे केमिति लेखिबा ना गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को प्रथमे आमती जानिया पड़ियो केते मार्क ना गोटे लॉन्ग क्वेश्चन होची 5 मार्क। तो जेते बेले आमे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लेखुचती ना ताको आमे 5टा पैराग्राफ रे डिवाइड कर दबा। जेमिति कि मुई ए लॉन्ग क्वेश्चन रे आलोचना करिवि। देखो फास्ट आमे प्रत्येक पैराग्राफ पई 1 मार्क अनुसार गोटे पैराग्राफ 1 मार्क आ गोटे 1 मार्क आ गोटे 1 मार्क एमिति 5टा पैराग्राफ पई तमर टोटल रही गला केतडे ना 5 मार्क। जा फल रे एग्जामिनर सैटिस्फाई हे परियो आ तुमको फुल मार्क देबा पई चेष्टा करियो। तो सेमी करी आमे आलोचना करिया आज वीडियो रे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन अछि ना भारत किपरि सत्य शिव और सुंदरर उपासक व्याख्या कर। ना एही लॉन्ग क्वेश्चन टी तमर आछि आध्यात्मिक भित्ति चैप्टर टी। देखो भारत किपरि सत्य शिव सुंदरर उपासक ताको आमे वर्तमान आलोचना करिया। देखो फास्ट देखो गोटे पैराग्राफ तुम रखिली कौन ना कवि परिचय जोटी तुम कौन लिखे ना कवि विषय लिखिले ना दर्शन शास्त्र अध्यापक रत्नाकर पति ओडिया प्रबंध साहित्य इतिहास रे गोटे सुपरिचित नाम जीवन और जगत संपर्कित नाना जटिल विषय संबलित तथ्यर दार्शनिक विश्लेषण तांका प्रबंधर आभिमुख्य नैतिकता आध्यात्मिकता पारंपरिकता आदर्शवादिता तथा न्याय निष्ठतार स्वाद भरी देबारे लेखक सचेत चेष्टित ना ये तुम कौन रहा ना टोटाल रहा तुम कवि परिचय जोटा कि तुमको प्रथम पैराग्राफ रे लिखा पड़ो। से परी द्वितीय पैराग्राफ रे तुम कौन रहा जहाँ भी आम लिखुंट जो चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन टी लिखुंट से चैप्टर टी आमर कौ बही कि लेखक क्यों शीर्षक रू आसी अर्थात शीर्षक को आम आलोचना करवा ना आलोच्य आध्यात्मिक भित्ति प्रबंधटी प्राबंधिकर प्रबंध प्रकाश द्वितीय भाग ग्रंथरू आसी। भारत किपरि सत्य शिव सुंदरर उपासक प्राबंधिक अति वास्तव भाव में उक्त प्रबंधटी रे याको वर्णना करिसंती ना द्वितीय पैराग्राफ रे रहिला तमर कोन ना शीर्षक आलोचना। से परी वर्तमान आलोचना करिया तृतीय पैराग्राफ रे तमर विषय वस्तु संपर्क रे लिखिबा को पड़िबो। देखो जोटे मु लिखिछि ना प्राबंधिक मतरे भारत सर्वदा सत्य शिव और सुंदरर उपासक एही त्रिविध आदर्श को विश्व कारणर विभिन्न विभव रूपे धरी भारत ताहार समाज राजनीति और नैतिक जीवन गढ़ी आसी अछि। भारतीय समाजर विभिन्न क्षेत्र में आध्यात्मिक चिंता चेतना परिपूर्ण हो रही विभिन्न शास्त्रीय उक्ति और विधि विधान भारतीय सामाजिक पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रण करि आसीछि। आधुनिक समाजविद माने जेकोसी दृष्टिभंगी पोषण करंतु ना कहीं गर्भधान ठारू आरंभ करी भारतीय जीवन सर्वदा सत्य शिव और सुंदरर उपासक हो आसी। तेणु एहीपरि भाव में भारतर आध्यात्मिक भित्ति परिचालित हो आसुअछि ना यहाँ तुम विषय वस्तु आलोचनार प्रथम पैराग्राफ रही से तुम आउ गोटे पैराग्राफ रे कौन करियो ना विषय वस्तु को आउरी आलोचना करवा। देख ना प्राचीन भारतर नैतिक क्षेत्र में आध्यात्मिकता थिला मूल मंत्र जीवनर सकल अवस्था जीवन रे हो किंबा मरण रे सर्वदा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भारतीय समाज को नियंत्रण करि आसुअछि। इंद्रिय सुख जनित लक्ष्य नहीं भारतीय जीवन बिताइबा परिवर्ते षड़ रिपु को दमन करने नैतिक सीमा स्पर्श करने को आग्रही रही ना ये इंद्रिय सुख कथा जो आलोचना कले ना आमको सब कौन ना सुखर रही चेष्टा करपरी द्वितीय आलोचना कले ना षड़ रिपु तुम कौन रही जमी क्रोध लोभ मोह माया ए सबू दूरीभूत होगापी भारतीय समाज सब चेष्टा कर आसुची। सेहीपरि भारतर आध्यात्मिकता दैनंदिन कार्यकलाप रे मध्य आमको परिलिखित होउची। नेक्स्ट देखंतु ना प्राचीन भारतर व्यक्तिर दैनंदिन कार्यकलाप सर्वदा आध्यात्मिक भावापन्न थिला
ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ କାଷ୍ଠ ପୋଷଣ ତୁଣତଣୁ ଆଦିରେ ଦେବଶକ୍ତି ନିହିତ। ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଏ ଦାନ୍ତକାଠି ପାଇଁ ବା ଟିକିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବୃକ୍ଷ ବା ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ଦୈନନ୍ଦିନ ପାନ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପୂରି ରହିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ନା ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଲୋକମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାନ୍ତକାଠିଟେ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟି ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଆମେ ସବୁକିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଥେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ସେହିପରି ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ତୁମର ରହିବ କ'ଣ ନା ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାରରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳିତ। ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ କର୍ମ ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଜ୍ଞାନର ସାଧକ ନହେଲେ ତାହାର ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଭାବ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତ ସତ୍ୟ ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦରର ଉପାସକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 5ଟା ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ତୁମର ରହିବ ଉପକ୍ରମ, ଯାହା ବା କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ କବି ପରିଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫଟିରେ ତୁମର ରହିଲା ନା ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲା ତୁମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂରଚନା ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ତୁମର ଉପସଂହାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଏହି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ତୁମର ଆସିଛି ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାରୁ। ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର, ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଓର ଲଙ୍ଗ ରହିଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କ'ଣ ନା 5ଟି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ତୁମର କବି ପରିଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବାଲ୍ମୀକି ରୂପେ ପରିଚିତ କବି ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସେ ଥିଲେ ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତା। ଅନନ୍ୟ ଉକ୍ତି, ଗଭୀର ପାଣ୍ଡତ୍ୟ, ଉନ୍ନତି ସୃଷ୍ଟି ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନା ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ବିମଳ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ମୃତି, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଆଦି ଥିଲା ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ କବି ପରିଚୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଦିକାଣ୍ଡରୁ ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ କବି ମହାକ୍ରୋଧୀ, କ୍ଷତ୍ରିହନ୍ତା, ମହାଯୋଗୀ, କ୍ଷତ୍ରୋଚିତ, ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବିତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରଶୁରାମଙ୍କର କିପରି ଅହଙ୍କାର ପତନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ କବିତାଟିରେ। ସେପରି ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଥିଲାରେ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ମାର୍ଗରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୈଶାଳୀପୁରରେ ରାତ୍ର ଯାପନ କରି ପ୍ରଭାତରୁ ସୁରନଦୀ ଅତିକ୍ରମ ଅନ୍ତେ ବିପୁଳ ବନରେ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ମିଥିଲାରେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆସି ଆମର ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ନା ବୈଶାଳୀପୁରରେ ତାଙ୍କ ରାତ୍ର ଯାପନ କଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠୁ ଆସିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ସିଦ୍ଧବନରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ନାନା ଅଶୁଭ ଶକୁନମାନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପାହାଡ଼ରେ ବଜ୍ରଘାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ନା ସଂଶୟ ଜାତ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଜାତ କରିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ
जिज्ञासा करती वशिष्ठ कहते जे सिद्धवनरे अवस्थान करुछंती आमर क्षत्रिय हंता ना परशुराम तांको सहित जदि भेट हेब ताहले कौन हब ना अनेक विपद हेबार संभावना रही बोली वशिष्ठ कहते। नेक्स्ट देख नेक्स्ट अच्छी वशिष्ठंकर विचार यथार्थ प्रतिपादित होईची श्रीरामंकर प्रत्यावर्तन जनित वीरवाद्य ध्वनि रे जोगाविष्ट परशुरामंकर ध्यान भग्न होईची जेतेबेले रामचंद्र आसुचंती वीर तुर वज्य बदैकिरी जेतेबेले से आसुचंती सवारी सहित सेतेबेले सेई बनरे कोन करचंती ना परशुराम मध्य कोन करचंती तांको आश्रम रे थिबारु से मध्य कोन कले ना जोगरे थिले जाफळे तांको जोग भांगी जाईची एवं से पूरा रागी जाइछंती वीरत्वर आस्फालन वीरवाद्य को सहाय करि न पारि से क्रोधान्वित होइछंती एवं कुठार आदि धरी शोभित होई दशरथंक सैन्य सामंत पथ आसिकिरी रोकिछंती। एही संवाद पाई दशरथ मर्महत होइछंती से कुलगुरु वशिष्ठंक परामर्श क्रमे परशुराम को नाना प्रबोधन देइछंती एवं तापर देख एठी आमे कोन कले तृतीय पैराग्राफ रे विषय वस्तु आलोचना कले तापर चतुर्थ रे कोन करिया ना जेहेतु एटा गोटे पद्यर आम लंग क्वेश्चन लागुचंती तो एठी आमे ती कोन करिया पड़ियो ना गोटे पद्यटे रचना करिया पड़ियो जदि देख एठी गोटे पद्यटे रहिछि तमरा कोन ना भूमुनि दिसिला ए मोहर पुण्य जहाँ देखिली मु जम दग्निर नंदन भुगुकुल मंडन तपिंकर श्रेष्ठ क्षत्रिंकर जम तपेण गरिष्ठ एहीपरि भाव में तुमको गोटे पद्यटे मध्य लेखिबाको पड़िबो जोटा कि तुम मु फोर्थ रे देइछि एवं से पद्य रे कौन रही तार मर्म ताहाको किछिटा शब्द रे तुमको एठे उपस्थापित करा जाइछि। दशरथ प्रवर्धने परशुराम संतुष्ट न होई श्रीरामंक निकट रे पहुंचीचंती से रामचंद्र को नाना कटुक्ति मध्य कहिथिले मध्य पिता निर्देश अनुसार रामचंद्र क्रोध संवरण करनाहांती एवं परशुराम को यथा सम्मान प्रदर्शन करिसंती एवं तांको आदेश पालन करने को स्वीकृति मध्य देइचंती। एहीपरि फोर्थ पैराग्राफ रे तुमको गोटे पद्य लिखिया पड़िबो एवं तार अर्थ को टिके वर्णना करिया को पड़ियो जोटा कि तुम पद्यर लंग क्वेश्चन लिखिले आसी तुम लिखिया पड़िबो गद्य रे एटा लिखिया पड़िबो नाही काहे हेटा गद्य। सेपरि लास्ट पैराग्राफ तुम कौन थिला ना उपसंहार से ये देखा ना रामचंद्र भक्ति शुणी परशुराम तांकर वैष्णव धन को बढ़ाई दियंते तहिरे गुण दे रामचंद्र कौन कर परशुराम परलोक को पाप भार को छेदन कर आम जानते जितेबाला रामचंद्र तांकर वैष्णव धनुरे परशुराम वैष्णव धनुरे कौन कले जो गुण बा सूताड़ू को लगेदेले से गोटे तीर संचारण कले ना ये तीर को जिते मुझे धनुरे धारण कले ऊपर को छाड़ी ना तल को छाड़ी पचारि जहाँफल परशुराम कहते ना यह परलोक को पठे मो पाप भार को तमें कम कर दियो। परशुराम श्रीराम सहित भेट उक्त कवितार भावधर्म धारक होइथिबारु कविताटीर नामकरण यथार्थ अटे अर्थात एठारे तुम कौन थिला ना परशुराम भेट कहीं कविताटीर ना ताकू ये आलोचना करा पड़ता जहाँफल 5टा पैराग्राफ रे ताकू आलोचना कले यहीपरि भाव में तुम लंग क्वेश्चन गुड़ी को 5टा पैराग्राफ रे लिखापी चेष्टा करिबो यथा संभव जहाँफल तुम जी एग्जामिनर इंप्रेस हबा एवं भल मार्क देवाई चाहब जदि आम किसी लिखि नथिबा तेबे आम मार्क आशा करि परिबा नाही। सेहीपरि देख जदि ये नोट्स को पाइबा चाहूच तेबे मोर व्हाट्सएप चैनल रे तुमको जॉइन होगा को पड़िबो जो चैनल नंबर टी अछि 9040438162 9040438162 जहाँ चैनल नाम हूँ स्टडी विथ सोमित जहाँफल तुम नोट्स को पाइपर एवं ये तुमको फ्री नोट्स दि जाव जहाँफल तुम लर्निंग कैरियर आगू आगे चलो। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू जॉइन स्टडी विथ सोमित यूट्यूब चैनल।